छेली घियो खाई दियो छेली घियो चकुली पिठा खाई दियो। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल। टाइम आसिक हेलाणी 9टा। आज गुरुवार मु आज गाधे ठाकुर पूजा सब सरलाणी चाह भी पी सरलुणु। जो मैंने भी मो चैनल रे नुआ अच्छा मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने को भूलिबेनी। मु किछि असुविधा जोगुरु मु वीडियोटा कंटिन्यू करि मु तो फास्ट ब्लॉग बनाऊँ मु जानिनी ब्लॉगटा केमती कौन आपण मानकु भल लगुच कि नहीं आपण माने टी कमेंट करिवे को टाइप रे वीडियो आपण माने देखिया को चाहुचंती। हाय फ्रेंड्स आई से माय चैनल आई से आमे आज जाइथल मामू गटिकी काली जाइथले ना आमे काली जाइथलु मते टिके राती रे जर होई गला पुणी आमे राती रे पछरे बसिकी आइलु। आइसक्रीम कहले बाबा मु आइसक्रीम खाइबी से कहले बाबा चलो आगु टिके देखिया गाड़ी दुकान खोला थब से पूरा टेबल पाखे से खाईदबा आइसक्रीम से खोला आइसु जो रही आइसु जो दी दिन रहिला लो बोपा कि खेल कि नाच सरी पीड़ार मो बो को जर हो गला काली राती 11:30 खंड हम ताको आणिक आसली पारासीटामल थिला टिके देई देइथिली ता देहटा टिके एबे भल लागुची। एबे सोईकरी उठिची दांत घसिनी तो दांत घसिकरी एबे से खाइबो पुनी टिके मेडिसिन खाइबो। आज तो ट्यूशन आ भाई भी जाइचंती बाजार को बाजार नो खीरो पे जाइचंती खीरो बाजार को जाइचंती पान आनिबे खीरो आनिबे बुली के टिके टूर में टिके आसीबे। नहीं से पान आनिबे खीरो आनिबे मो पई चॉकलेट आनिबे सरब आनिबे आसीबे केते कथा गपुचू। मु बाबा को कहतली बाबा मो पई आनिबे चॉकलेट डेयरी मिल्क एमती एते बड़ा था एते बड़ा दिन मान आइस को जदि चॉकलेट दिया है गोटे डब्बा तले ताको से खत्म कर दबो चॉकलेटटा आइस में बाबे कोर जाउछ छात ऊपर दांत बसे एहे इत्ते बेला बेली दांत बसछ चलो कि शीत करूची गाधई सरला परे भी बहुत शीत लागुची। ओहो टिके खरा पड़ी छात ऊपर दे ब्रश कर दे ब्रश कर दे ब्रश कर दे मजा असना हम बहुत ठंडा पवन दौजी गाधई सारे बहुत शीत करुची लो बापा ब्रश कर दे एडिका पवन दौजी यही पटू पड़े ब्रश करनु ब्रश कर दे जल्दी ये घरे पागला कुकुर अच्छी कामुड़ुचंदी बा हाँ गोटे सोईची ता भितर ना ते दांत घसे दे दांत टी केमती घस टी घस बर्तमान आईसु दांत घसिकी पिठा कौन खाऊँ क्षीर पाउडर आईसु ए दांत घसिकी पिठा क्षीर पाउडर खाऊँ जाऊँगी भेंडी आलू भाजी भाई खाई ऑफिस जीवे। आईस बस 2 घंटा लगे खाऊँ ता खाइया सरीनी एठी माण कुरुआ है देखु शीत करुच्ची गाधे जी बोली जान गाधे जाऊन गाधेब 10टा 5 10 है आसी
ऑफिस जीवे बोली गोटे लोक गाधौ नांती एठी बइचंती नुआ बोहू हेगिरी नुआ बोहू ଅରୁଆ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ। ତମର କେତେବେଳେ ଖାଇବା ସରିବ କୁହ ତମ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ସରିବ କୁହ। ଗୁଆ ଘିଅ ନା ଛେଳି ଘିଅ ଛେଳି ଘିଅ ଖାଇଦିଅ ଛେଳି ଘିଅ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଦିଅ। ଛେଳି ଘିଅ ଯାଉନ ଗାଧେଇବ କାହିଁଠି ନୂଆ ବୋଉ ହେଇଛ। ଯାଉଛି ତ ତମେ ପାଣି ଗରମ କଲ। ମୁଁ ଭଜା ବସେଇଛି ଭଜା। ଫାଇନାଲି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଏବେ ହେଲାଣି 12:30 ମୋର ରୋଷେଇବାସ ହିଁ ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆୟୁଷକୁ ପୁଣି ଜ୍ୱର ବି ପୁରେଇଲାଣି ତାକୁ ଟିକେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଭାଇ ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ପୁଅକୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ଆଜି ପବନ ଦେଉଛି ଶୀତ ପ୍ରବଳ କରୁଛି ଘୁରି ହେଇକି ବସିବାକୁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆୟୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଗାଲେଇଛି। ଆୟୁଷ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଭାତ ଖାଇବୁ ନା ରୁଟି ଖାଇବୁ। ଥରେ କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲୁ କହିଲି ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି ରୁଟି ଖାଇବୁ ରୁଟି ଆଉ କ'ଣ ଡାଲମା ଖାଇବୁ ନା ଭଜା। ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାନି ତୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ୁନୁ ନହେଲେ। ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଶୁଣିବ ନା କାହିଁ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ ତ କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଉଷୁମ ପାଣି ବି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାଢ଼ା ବି ଯଦି ହେବ ଟିକେ କାଢ଼ା ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ପୁଣି ବୋଉକୁ ଜ୍ୱର। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା ତ ଆଉ ସେ କାଶୁନା ସକାଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପୁଣି ବୋଉକୁ ଜ୍ୱର ପୁଣି ଆଣ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଏଇଟା କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଟ ଏଇଟା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ଏଠି ଚୋପା ଖାଲି ଉପାଡ଼ିଛି ଟମାଟୋ ଚୋପା ଉପାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ବଜାରରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ବଜାର ଯାଇଥିଲୁ ବଜାରରୁ ଆସିକିରି ଏବେ ଚାହା ପିଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହା ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଚାହା ପିଇବା। ଆଉ ଆୟୁଷକୁ ଏବେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି ତା ଦେହ ବି ବହୁତ ଉଷୁମ ଲାଗିଲାଣି ଶୋଇଛି। ଚାହା ନୁ କଫି ହଁ ଆମର ଏଠି କଫି ହେଉଛି। ଆୟୁଷ ଏଠି ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି ଆୟୁଷ ଏଠି ଶୋଇଛି କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି ଶୋଇବି ହେଲେ କୁରକୁରି ଖାଇବି। ତା ପାଟିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତା ପାଟିଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ପାଟି କୋଉଠି କାଟିଥିଲା ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ମଟର ଆଳୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରୁଟି ହେବ ଆୟୁଷ ତ ଖରାବେଳେ ଖାଇଥିଲା ରୁଟି ଏବେ ବି ରାତିରେ ବି ସେ ରୁଟି ଖାଇବ। ଭାତ ଖାଇବୁ ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଭାତ ଖାଇବୁ। ବାବା ରୁଟି ଖାଇବେ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି ତୁ ଖାଇବୁ। ରାତିରେ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଦେହରେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ରୁଟି ଖାଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଜ୍ୱର ଯାଇ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କ'ଣ ମୋର କଟିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ
मोर भूल थी मोर किछिटा भी जदि तादरे भूल रही जाउची आउ मेसेज बॉक्स रे मेसेज करंतु आउ टिके भलो करिया वीडियोटा भलो करिवा पई आउ आजिर वीडियोटा को मैं एठी एंड करूची आउ टे नेक्स्ट वीडियो रे देखाबी।